Achok so Rajani ko channel dikhian muke dobin chong pringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonai Bangladesh sector nang bo channel nok tang ke subscribe khenan bo panda share khenan bo panda nam chotorong ka bo view mami 48 করম সরা নতুন বাজার হেনামাও ত্রিপুরা মথা সিপিএম আইএমপিটি ইয়া করিয়ে বিজেপি নি ফরফরি রমফাইহা আরও জমাও 27 ফ্যামিলি 77 ভোটার জয়েন খেবাইহা বিজেপিও সাই সাই খেনাংখানা দি রাইসা জিতি পাইথে জরাও তিনি 48 করম সরা মন্ডল নি জামির সরা নতুন বাজার যে যোগদান সভা ওর টোটাল 27 পরিবার নি 77 ভোটার যোগদান খাইকা তেবো গোबां দं মানে কাইসা প্রবলেম কাইসা ক্রিয়েট খাও জায়গাও যোগদানের খবর খানাও অনেকটা জায়গা বাধা বিতি খাইজাকা তারপরেও বড় দলে দলে ফাইয়ে 27 পরিবার ফাইকা প্রতিটা পরিবারনি বড় ফাইকা 77 ভোটার বড় ফাইয়ে তিনি যোগদান খাইকা আনে ও যোগদানও চিনি ওর হাসিং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট দংমানি মানগাঁও পতিরাম ত্রিপুরা মহোদয় এবং অন্যান্য মন্ডল নেতৃত্বও দংমানি এবং যারা যোগদান খাইনে বড় যত্ন তুই দলিনো তিনি ও যোগদান সভা খাইজাকা आं बरं थाने कायसा आश्वास এবং नों मिडियानि माध्यमे कायसा साख्लायनो मुसुङो कारण भारतीय जनता पार्टी बरकनि सामुं बरकनि करी बरक त्रिपुरा चुप जाया যারা करी एलाका जार अधिकार मानथाय अबनतिसे जों सामुं खायो उन्नयनतिसे सामुं खायो जों प्रतिटा समय प्रतिटा मिटिंआवनो जों साउथन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साजों बक्तब्यबो सागाना बरक जारा नरक खानारो खोनागाना कारण जों उन्नयननि साथे सामुं खानो चेष्टा खायो जारनि अधिकार मानथाय जों बनि यागो हनान नाय बक गसाक गखरां कर्म बाय जों राजनीति खाया जों मान थायना किसे राजनीति खायो गरीब बरनो बनो बाहायके बनि जागा जों सरकारि सुजुग सुबिदा होय बनो समाजति सायमान जों अबनति से राजनीति खाना चेष्टा अन बागिनो मीडिया ति आं जतन थाने आश्वास खायना मुसु खायदि याक बैयाक मिले लायै এই করমছড়া বিধানসভা যাতে जों जतनो একত্রিতভাবে भारतीय जनता पार्टीना शक्तिशाली खायै এলাকার উন্নয়ন এবং সমাজ পরিবর্তন जों বাইকে খাইমান ও আশ্বাসনা নং ইয়াতি आं যতন লামসুদা বব থুংরুং বেরেকনি বিসি ফাই তিনি যোগদান খাইবেন তিনি আইএমপিটি দলনি যিনি আগিনি ইলেক্টেড চেয়ারম্যান বাই মেম্বার প্রতিনিধি বনি মাধ্যমে ফাইকা যিনি পদ্ম মোহন ত্রিপুরা মহোদয়নি ইয়াকতৈ তাই যিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা যিনি YFT नि संगठन हईते बयत नि एटा नेतृत्व दंमानि बनि माध्यमे फाइका चिनि त्रिपुरा मथान कयजन लिडार नेतृत्व दं बनि माध्यमे फाइका एवं CPM नि किछु अंश चिनि र फाइका आं जतना हामबाया फार चिना 48 कर्मचारी मण्डल खाकसाहा जतन राजानि खबर चैनल बाय क्रंगे तंगने रनो त्रेबुस कावा बिदुक्ता माइसन बापुंदावन आं क्रंग पुंदी